Evo jedno dobro lova. Dobro bucao na tavu vrhunskog tviča. Znači nevjerojatno dobar. Samo da se vidi. A iznad tviča na 70 cm stavili smo Tiboru. Streamer koji je smrtonosan za smuđe i bucao. Otkači se sam. Znači što je do mene. Ostaje samo lep poljubac koji moramo da zabeležimo. Da praktikamo sve. Evo kako sam postao da viginu. A nema 2 sekunde kako sam ga izvukao. Onda je srećan put. Napravo si da se vratiš.